قبل الصلاة، فإذا صلى الجمعة فإنه يترتب على ذلك أعمال بعد الصلاة، منها أنه يستحب لمن صلى الجمعة أن يصلي ركعتين أو أن يصلي أربعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم من سنته إذا صلى الجمعة أن يصلي ركعتين في بيته، أو أنه يصلي 4 ركعات في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من صلى منكم الجمعة فليصلي بعدها 4، إذا شاء صلى ركعتين وإذا شاء صلى 4. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ketika sudah sholat Jumat, maka di situ ada sunnah-sunnah setelah sholat Jumat. Di antara sunnah setelah Jumat adalah sholat yang ba'diyah Jumat, yang itu bisa 2 rakaat atau 4 rakaat. Ya, 2 rakaat atau 4 rakaat. Jika 2 rakaat, maka itu yang dilakukan di rumah. Jika dilakukan di masjid, maka jika bisa lakukan 4 rakaat. Karena demikian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla minkumul jum'ah falyusalli ba'daha 4." Barang siapa yang telah salat Jumat, maka hendaknya ia salat 4 rakaat. Jika memungkinkan salat 4 rakaat, jika tidak, maka tidak mengapa, silakan salat 2 rakaat. Wa yustahabbu lil muslimi في يوم الجمعة أن يتحرى ساعة الإجابة، فإن الجمعة فيه ساعة إذا دعا المسلم ربه عز وجل بأمر يستجيب الله سبحانه وتعالى له ما طلب ويعطيه ما سأل. هذه الساعة قال كثير من العلماء إنها آخر ساعة يوم الجمعة بعد العصر وقبل غروب الشمس، ولذلك هذا الوقت وقت دعاء، ينبغي للمسلم أن يكثر فيه من دعاء الله عز وجل، فيسأل الله سبحانه وتعالى ما يحتاج إليه من أمور الدين ومن أمور الدنيا ومن أمور الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه. وفي بعض الروايات إنها آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة. Disunnahkan juga pada hari Jumat adalah mencari waktu ijabah doa. Ya, waktu ijabah doa di hari Jumat, lantas dia berdoa dan meminta di waktu ijabah tersebut. Yang waktu ijabah ini, para ulama khilaf tentang kapan waktunya. Akan tetapi yang banyak dikuatkan oleh para ulama, dia adalah akhir waktu Jumat. Akhir waktu Jumat, yakni ba'da asar, menjelang terbenam matahari. Itu yang banyak dikuatkan oleh para ulama. Dan telah ada fadilahnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil yaumil jum'ah la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha fiha syai'an illa atahu Allahu iyyah." Sesungguhnya pada hari Jumat itu ada waktu mustajab yang tidaklah seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hajatnya kecuali Allah berikan kepadanya. Ya, apa saja bisa meminta hajat agama ya atau hajat dunia, niscaya Allah akan berikan. وهنالك أعمال، وهذا هو القسم الثالث، تكون في سائر اليوم قبل الصلاة وبعد الصلاة، بل يقول العلماء إن هذه الأعمال يبدأ وقتها من غروب الشمس ليلة الجمعة، أي يوم الخميس بعد غروب الشمس يبدأ وقت هذه الأعمال. من هذه الأعمال كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب للمسلم أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. ما معنى معروضة علي؟ أي هنالك ملك
يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فلان صلى عليك، فلان صلى عليك، فلان صلى عليك، فإن صلاتكم معروضة عليك. قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد بليت في القبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. واضح؟ فلذلك بارك الله فيكم يستحب للمسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، يكرر ذلك كثيرا. وتعلمون أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها 10. Kemudian bagian yang ketiga, yang ini adalah bagian yang umum, yakni apakah itu sebelum atau setelah Jumat. Yang fadilah umum ini dimulai waktunya setelah terbenamnya matahari pada hari Kamis. Ya. Setelah terbenamnya matahari pada hari Kamis, maka itu mulai waktu Jumat. Dan di antara yang disunahkan adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak mengucapkan ya salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana telah datang fadilahnya, inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah. Yang di antara hari terbaik hari-hari kalian adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah salawat kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatun alaihi. Karena salawat kalian itu dipaparkan kepadaku. Barangkali ada yang bertanya, bagaimana salawat ya orang dipaparkan kepada Nabi SAW? Bahkan sebagian sahabat ada yang bertanya, waqad balita ya Rasulullah. Sedangkan kau sudah punah, sudah binasa, dikubur ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Nabi SAW, ya Inna Allah harrama 'alal ard an ta'kula ajsad al-anbiya. Allah haramkan atas bumi untuk memakan jasad para nabi yang masih ada di dalam kuburannya. Dan kemudian para malaikat melaporkan bahwa si fulan bersalawat, ya si fulan bersalawat. Demikian dipaparkan salawat kepada Nabi SAW. ويحرم بارك الله فيكم يحرم على من جاء متأخرا يوم الجمعة أنه يتخطى رقاب الناس حتى يصل إلى الصفوف الأولى، بل إذا جاء الإنسان متأخرا والإمام يخطب فإنه يجلس في آخر مكان في المسجد ولا يؤذي الحاضرين، يتخطى رقاب هذا وهذا وهذا حتى يصل للصفوف الأولى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت وآنيت. آذيت الناس عندما تتخطى الرقاب، وآنيت أي تأخرت في حضورك الجمعة. Di antara juga yang perlu diperhatikan pada hari Jumat, ya maka haram melewati pundak-pundak manusia. Ya, orang sudah duduk melewati pundaknya, melewati pundaknya ketika dia datang terlambat. Ya, maka bagaimana ketika seseorang datang pada hari Jumat terlambat, maka silahkan dia duduk paling akhir bagian yang ia dapati, yang tidak melompati manusia, sehingga dia tidak mengganggu orang-orang yang sudah datang terlebih dahulu. Pernah Nabi SAW melihat ya ada orang yang dia melompati manusia. Ya maka Nabi SAW memerintahkan ijlis faqad adaita wa anaita. Ya duduklah kamu ini, ya telah mengganggu orang-orang dan juga kamu terlambat. Wa aidan yunha al-muslimu 'an al-kalam fi athna'i khutbati al-khatib. Fa idza kana al-khatib yakhutub fa inna al-muslima yaltazimu as-samta wal-insata wal-istima'a والتأمل والتفكر فيما يقوله الخطيب من الموعظة والنصيحة والتوصية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت، قلت له أنصت أي اسكت، والإمام يخطب فقد لغوت. ومعنى لغوت أي ذهب ثواب جمعتك. ولذلك ينهى عن الكلام في أثناء خطبة الخطيب. قال العلماء إذا كان الخطيب لا يخطب أثناء أذان المؤذن أو عندما يجلس بين الخطبتين
لا بأس بالكلام، لكن عندما يخطب الخطيب ينهى المسلم عن الكلام. Di antara juga yang disyariatkan adalah tidak berbicara ketika khutbah. Ya, tidak berbicara ketika khutbah. Jika khatib sudah naik mimbar dan berkhutbah, ya maka yang hendaknya orang-orang yang hadir dalam khutbah tersebut dia senantiasa diam dan mendengarkan ya isi khutbah dari sang khatib. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Idza qulta yaumal jum'ati wal imamu yakhutub, ya faqad laghawta." Jika engkau berkata sesuatu pada hari Jumat sedangkan imam sedang berkhutbah, maka engkau telah berbuat laghu. Berbuat laghun, ya makna dari laghun dijelaskan oleh para ulama, yakni hilangnya pahala Jumat. Ya, hilangnya pahala Jumat. Ya, maka tidak boleh berbicara ketika khatib berkhutbah. Ya, adapun ketika khatibnya sedang tidak dalam keadaan berbicara, seperti misalnya selang sedikit antara ya azan hingga naiknya khatib, atau ketika duduk di antara dua khutbahnya khatib, maka itu dijelaskan oleh para ulama tidak mengapa untuk berbicara di waktu diamnya khatib tersebut.